Guys, hello. Good morning, good morning. So guys, mag-breakfast ako guys. Ngayon lang ulit ako mag-video ng breakfast ko guys. Ayan. Fried rice, red rice, tomato, okra, and isda. Ayan, may isda siya. Ayan, isasawsaw ko dito yung okra sa vinegar na may garlic. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Ayan, tomato. This is tomato. This is my favorite tomato. Yes. Favorite ko yung tomato, guys. Okay. Meron akong okra, nilagang okra. Sasawsaw ko yan dyan. Sawsaw ko sa suka. Hop. Tapos, ito isda. May fish. At ilalagay. Ulam ko sa aking fried rice. Then, tomato. Tomato. Aking fried rice, guys. Kala nyo maraming, half cup lang yan. Half cup. Kunti lang siya. Tapos palagay gulay. Marami. Yan. Tapos fish ulit. Tomato. Yan, tomato. Kayo, ang ulam nyo? Ang ulam nyo sa breakfast nyo? Pag puro hotdog, tsaka meatloaf, tsaka ano. Ay, magulay tayo guys. Healthy living daw. Yan. Sarap ng okra. Okra. Tomato.